مشاهدي هذه القناة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 79. Donc nous sommes à l'unité didactique 3 intitulée les loisirs, الهوايات. Donc lecture. Objectif, c'est de lire et comprendre un texte informatif. يعني نقراو ونفهم نص كيعطينا معلومات. Le titre, c'est les loisirs d'aujourd'hui. يعني هوايات الحاضر أو الهوايات ديال دابا. Donc je lis. Quand les gens ont du temps libre, que font-ils? Ils sortent, ils rendent visite à leur famille ou à des amis. Ils vont au restaurant ou au cinéma. Beaucoup de lieux sont consacrés aux loisirs. On trouve des bibliothèques, des salles de spectacle, des clubs et des stades. Le dimanche, les gens aiment beaucoup marcher dans la nature, à la campagne ou sur la plage au bord de la mer. Quand ils restent chez eux, ils préfèrent faire du bricolage, lire ou regarder des émissions télévisées. Des émissions télévisées. Les enfants ont aussi des activités extrascolaires après l'école ou le mercredi après-midi. Ils font souvent du sport, jouent d'un instrument de musique ou pratiquent la lecture dans les bibliothèques. Donc, غنمروا للشرح. Les loisirs d'aujourd'hui. هوايات الحاضر. Quand les gens ont du temps libre. يعني ملي الناس يكون عندهم وقت فراغ. Que font-ils? أشنو تيديروا؟ Ils sortent. تيخرجوا. Ils rendent visite à leur famille ou à des amis. ولا تيزوروا العائلات ديالهم أو أصدقائهم لا الأصدقاء ديالهم. Ils vont au restaurant ou au cinéma. واش تيمشيو للمطعم أو لا السينما. Beaucoup de lieux sont consacrés aux loisirs. عدة أماكن مخصصة للهوايات أو الترفيه. On trouve des bibliothèques. نجد مكتبات. Des salles de spectacle. قاعات العرض. Des clubs. نوادي. Et des stades. ملاعب. Le dimanche. يوم الأحد. Les gens aiment beaucoup. الناس كيبغيو بزاف. Marcher dans la nature. Aime beaucoup marcher dans la nature. كيبغيو بزاف يتمشاو في الطبيعة. À la campagne في البادية. Ou sur la plage au bord de la mer. أولا على الشاطئ. يعني في الجنب ديال البحر. الشاطئ الجنب ديال البحر. Quand ils restent chez eux. ملي تيبقاو في ديورهم. Ils préfèrent faire du bricolage. كيفضلوا يصلحوا شي حاجة في الدار.
lire ou regarder des émissions télévisées. يقراو أو يشاهدوا برامج تلفزية. Les enfants ont aussi des activités extrascolaires. الأطفال حتى هما عندهم أنشطة خارج الدراسة. Après l'école ou le mercredi après-midi. يعني من بعد المدرسة أو الأربعاء بعد الزوال، يعني الأربعاء في العشية ملي تتخوى عندهم، حيت الأغلبية كتخوى عندو الأربعاء في العشية. Ils font souvent du sport. غالبا كيديروا الرياضة. jouent d'un instrument de musique. كيلعبوا بواحد آلة موسيقية. ou pratiquent la lecture dans des bibliothèques. أو لا كيمارسوا القراءة في المكتبات. consacré c'est-à-dire employé يعني مخصصة. consacré مخصصة. donc rendez-vous j'observe et je découvre. observe les photos que vois-tu. لاحظ جيدا الصور. ماذا ترى. que vois-tu. donc je vois une plage et des gens, des livres dans des rayons. donc أشاهد شاطئ والناس des gens ناس des livres dans des rayons وكتب في أروقة. donc je lis et je comprends. que font les gens pendant leur temps libre le dimanche. أشنو تيديروا الناس خلال أوقات فراغهم يوم الأحد. donc d'après le texte ils font du sport يعني تيديروا الرياضة. ils bricolent ولا تيصلحوا شي حاجة في الدار. ou ils lisent ولا تيقراو. coche ce qui est dit dans le texte. نديروا علامة على جمل قيلت في النص. donc les gens aiment marcher dans les rues. donc هاد الجملة ما تقالش في النص donc c'est faux. les gens aiment marcher dans la nature. الناس تيبغيو يتمشاو في الطبيعة. donc هاد الجملة قيلت في النص غنديرو عليها علامة. les gens aiment marcher au bord de la mer. الناس تيبغيو يتمشاو يعني جنب البحر. هاد الجملة تقال في النص donc c'est vrai غنديرو عليها علامة. donc je lis et j'écris. écrit les lieux consacrés aux loisirs. غادي نكتبو الأماكن مخصصة للهوايات أو الترفيه من خلال النص. donc d'après le texte les loisirs consacrés aux loisirs sont des bibliothèques المكتبات. des salles de spectacle قاعات العرض. des clubs نوادي et des stades ملاعب. donc غنمرو السؤال الخامس. quel nom est donné aux loisirs des enfants. يعني اش من سمية تعطات الهوايات ديال الأطفال. d'après le texte ce sont des activités extrascolaires. أنشطة خارج الدراسة. des activités extrascolaires. écris deux loisirs de ton choix. غادي تكتب جوج هوايات من اختيارك. غنكتبو مثلا la lecture et le sport. la lecture القراءة والرياضة. je m'évalue. cite les loisirs des enfants. إذا ستذكر هوايات الأطفال من خلال النص. donc les loisirs des enfants sont le sport, la musique, la lecture dans les bibliothèques. le sport, la musique, la lecture dans les bibliothèques. que font les gens quand ils restent chez eux. شنو كيديروا الناس يعني شنو تيديروا الناس اللي تيبقاو في ديورهم. donc d'après le texte quand
s'ils restent chez eux, les gens font du bricolage, يعني تيصلحوا شي حاجة في الدار. lisent ou regardent des émissions télévisées, تيقراو ولا تيشاهدوا برامج تلفزية. إذا نكون قد أنهينا صفحة 79 وإلى اللقاء.